हेलो फ्रेंड्स, ओनली पेडागो चैनल को तुम मानक स्वागत। फ्रेंड्स, आज आम जहाँ विषय में पढ़ा टुडे वी विल रीड अबाउट लेव सेमियानोविच वाइगोट्स्की, वन ऑफ द मोस्ट important पर्सन। लेव सेमियानोविच वाइगोट्स्की who gave their theory social development, जोटा कि एजुकेशन सिस्टम रे गोटे गेम चेंजर टाइप रो सब्यस्त होइतिला तांको थ्योरी। मु कहिथिली तीन जण होचंती एमिति त्रिमूर्ति अछंती जी कि पूरा एजुकेशन सिस्टम टाको पूरा बदल के रखिथिले। जनक विषय आम पढ़ी सारिछे, से होचंती जीन पियाजे, जीन विलियम फ्रीज पियाजे। पियाजे विषय में पढ़ी देथिले। पियाजे विषय में आम गोटे जिनस हुए तो भूल सेटा बही रे लेखा जाइछ। मु तो मु कहिथिली सब नेट रे देखिके आसीबो, मु मध्य देखिथिली। से देछि 1866 मसीहा अगस्त 6 तारिख जन्म ग्रहण करथिले। प्रकृत रे मसीहाटी भूल अछि, मुझे कहलिनी 114 वर्ष बंची थिले। प्रकृत रे से मसीहाटा होछि प्रकृत रे होछि 1896। मन रहिला मनिता जीन पियाजे 1896 जन्म होइतिले, 1980 रे मरिथिले। नेक्स्ट पढ़िबा 1866 भूल देछि, बहरे प्रिंटिंग मिस्टेक अछि। लेव सेमियानोविच वाइगोट्स्की, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन। तांको आइडियोलॉजी, तांकर जो जेकिना परिकल्पना, तांको थियोरी, एजुकेशनल थियोरी तांको जो थिला, से थियोरी टी माने एजुकेशन सिस्टम ऊपर गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रभाव पकोथला। जेमति जीन पियाजेंकर भी बहुत भलो तांकर थियोरी थिला, सेमिति लेव सेमियानोविच वाइगोट्स्की आउ जणे अछंती कोहलबर्ग। ये जो वाइगोट्स्की देथिले, वाइगोट्स्की सोशल डेवलपमेंट विषय देथिले। मु तुमको कोन कहिथिल प्रथमरु, पियाजे और वाइगोट्स्की भितर गोटे छोटो डिफरेंस अछि। पियाजे होची पिल्लाटी ऊपर ही सब तो ध्यान देथिले, ताकू कोनोसी सहाय्य करिया पई किछि विषय रे से सेमति थिंकिंग कर नथिले के तांकर सेही प्रोसेस टी को तांको थियोरी रे ऐड कर नथिले। किंतु वाइगोट्स्की तांको थियोरी रे पिल्लाटी पई जो गोटे जेडपीडी जोन तयारी करचंती एबो ता धरे जणे कि स्कैफोल्डिंग अछि और ता धरे एमकेओ अछि, मोर नॉलेजेबल अदर, जी कि पिल्लाटी को सेही लेवल रे पहुंचे पई टिके पुश करिवो, माने हेल्प दबो, टेम्पररी हेल्प। स्कैफोल्डिंग मींस टेम्पररी हेल्प, टेम्पररी हेल्प ही दबो जणे। कारण जणे हेल्प देले पिल्लाटी को जदि टिके से पुश करा, पिल्लाटी तार गोल अचीव करि पारिबो। एटा वाइगोट्स्की मानथिले। आ वाइगोट्स्की पियाजेंको भली कोनोसी स्टेजेस रे डिवाइड करि नांती, कोनोसी स्टेजेस से देई नांती। स्टेजेस विषय रे पियाजे देइचंती। आ कोलबर्गर भी स्टेजेस अछि। कोलबर्गर तीनोटी स्टेजेस अछि, गोटा होछि प्री कन्वेंशनल, आ गोटे कन्वेंशनल, आ गोटे पोस्ट कन्वेंशनल। सेई जो गोटे गोटे माने जो पार्ट अछि प्री कन्वेंशनल, ताको दी दीटी भाग रे विभक्त करा आइछ। से विषय रे कोलबर्ग पढला बेले केतोरा पढिबा। तो आज हम पढिबा का विषय रे, लेव सेमियानोविच वाइगोट्स्की सामाजिक संरचनावादी थिले, सामाजिकवादी थिले, समाजवादी थिले। लेव सेमियानोविच वाइगोट्स्की सिद्धांत विषय रे हम आज पढिबा। लेव सेमियानोविच वाइगोट्स्की प्रकृत रे से तो रूस रो बेलारूस रे रहउथिले। देखो आगरु यूएसएसआर 15टी, यूएसएसआर आगरु जेतले थिला गोटे बहुत बड़ देश थिला। मु एटा कहिबार कारण ए जो रहउचंती हम रहिबा कथा नै कि जोटा कि मन रहिजो सहज रे। यूएसएसआर आगरु 15टी माने कोन कहलो, ए आगरु बहुत बड़ थिला। जेतेबेले यूएसएसआर ता डिवाइड हला, सेतेबेले 15टी देश रे डिवाइड हे गला यूएसएसआर। तथापि एबे भी रशिया सबुटु बड़ अछि। यूएसएसआर 15टी देश रे डिवाइड हे गला, जोटे कि हमें केमति कहबा, गोटे काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तार्किस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, तापर आर्मेनिया, जॉर्जिया, तापर होची लैटोविया, बेलारूस, रूस, यूक्रेन, ए टाइप रो। आ गोटे गोटे रहे तो ए टाइप रो 15टी देश रे डिवाइड हला। ता देर बेलारूस गोटे, बेलारूस रो वार्सा ठारे होची से तांकर पढ़ा पढ़ी ए सब कार्य करथिले। से होचंती वाइगोट्स्की, तांका विषय रे पढिबा।
ଲେଭ ସେମିଆନୋଭିच ଲେଭ ସେମିଆନୋଭିच ଭାଇଗୋଡସ୍କି 1896 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 17 1896 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ କେତେ ମତେ ନଭେମ୍ବର 15ରେ ତତ୍କାଳୀନ ସୋଭିଏତ ରୁଷର ବେଲାରୁଷ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ୱାର୍ସା ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଜିଉସ୍ ପରିବାରରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦେଖ ତତ୍କାଳୀନ ୟୁଏସଏସଆର ର ମାନେ ସେତେବେଳେ ବେଲାରୁଷଟି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସିଟି ଭାବରେ ଥିଲା ୟୁଏସଏସଆର ର ମାନେ ରାଜ୍ୟ ଟାଇପ ର, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତା ଡିଭାଇଡ ହେଇକି ବେଲାରୁଷ ହଉଛି ଗୋଟେ ଦେଶ ହେଲା। ଜନ୍ମରୁ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଗୋମେଲ ସହରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ବସବାସ କରିଥିଲେ ଓ ସେଇଠାରେ ଭାଇଗୋଡସ୍କି 1913ରେ ନିଜର ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କୃତିତ୍ୱ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ ଏତିକି କେତେ କୋଉ କୋଉ ମସିହାରେ କଣ ହେଇଥିଲା। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଥିଲେ ଓ ସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ଶ୍ରେଣୀର ଅଗ୍ରଣୀ ଛାତ୍ର ଥିଲେ, ମାନେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଫାଷ୍ଟ ଆସୁଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଥିଲେ। 1917ରେ ମସ୍କୋ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆଇନରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଆଇନ ମାନେ ରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଘରୋଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଇତିହାସ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ପିଲାଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଓ ଥିଏଟର ପ୍ରତି ପ୍ରଗାଢ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା। ଥିଏଟର ମାନେ ଅଭିନୟ। 1914 ବେଳକୁ ସେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ କେତେକ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। 1919ରେ ଗୋମେଲ ଠାରେ ଏକ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଶିକ୍ଷକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଟିଏ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଗବେଷଣାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ମନୋବିଜ୍ଞାନ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା କରି ତହିଁର ରିପୋର୍ଟ ମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ମାନେ ବିଭାଗ, ସେଥିରେ ହଉଛି କଣ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁସ୍ତକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମାନେ ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି କରିଥିଲେ। 1924ରେ ସେଣ୍ଟ ପିଟର୍ସବର୍ଗ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସେକେଣ୍ଡ ଅଲ ୟୁନିୟନ କଂଗ୍ରେସ ଅଫ ସାଇକୋନିରୋଲୋଜି ସେ କଣ 1924 ମସିହାରେ କୋଉଠି ନା ସେଣ୍ଟ ପିଟର୍ସବର୍ଗ ଠାରେ, ସେଣ୍ଟ ପିଟର୍ସବର୍ଗ ଗୋଟେ ଜାଗା, ସେଣ୍ଟ ପିଟର୍ସବର୍ଗ ଠାରେ କଣ ନା ସେକେଣ୍ଡ ଅଲ ୟୁନିୟନ କଂଗ୍ରେସ ଅନ ସାଇକୋନିରୋଲୋଜିରେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥାପିତ 3ଟି ନିବନ୍ଧ ଏତେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିରେ ହୋଇଥିଲା ଯେ ସେହିଠାରେ ସେ ମସ୍କୋ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ସାଇକୋଲୋଜିର ଗବେଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏତେ ସେଟା ହଉଛି ମାନେ କଣ କହିଲ ଇଫେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଏତେ ତାଙ୍କର ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଯୋଉ ମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚଟା। ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ 1925ରେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଗବେଷଣା ନିବନ୍ଧ, ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡୁଛି, ବର୍ଷକ ଅର୍ଥାତ 1925ରେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଗବେଷଣାତ୍ମକ ନିବନ୍ଧ ଦ ସାଇକୋଲୋଜି ଅଫ ଆର୍ଟ, ତାଙ୍କର ନିଜର ଗବେଷଣାତ୍ମକ ନିବନ୍ଧ ପ୍ରଥମ ନିବନ୍ଧ ଦ ସାଇକୋଲୋଜି ଅଫ ଆର୍ଟ ସମାପ୍ତ କରି ଉଚ୍ଚତର ଡିଗ୍ରୀ ଡକ୍ଟରେଟ ସମତୁଲ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ମାନେ ଡକ୍ଟରେଟ ର ସମାନ ଇକ୍ୱାଲ ଲେଭେଲଟା। 1925 ମସିହାରେ ସେ ଲଣ୍ଡନ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଫେରିବା ପରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ଯକ୍ଷ୍ମାରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ, ତାପରେ ଭଲ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ଥରେ ଯକ୍ଷ୍ମାରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ, ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିଥା ଏତିକି, ଥରେ ଯକ୍ଷ୍ମାରେ ଭଲ ହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଯକ୍ଷ୍ମାରେ ମରିଗଲେ। 1925 ମସିହାରେ ସେ ଲଣ୍ଡନ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଫେରିବା ବେଳେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗରେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇଥିଲେ। 1927ର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପୁନର୍ବାର ଗବେଷଣା ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ମଜିଗଲେ। 1927 ମସିହାରେ ପୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ଭଲ ହେଇଗଲେ। 1926ରୁ 1934 ମଧ୍ୟରେ ସେ 12 ଖଣ୍ଡ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ପୁସ୍ତକ 270 କୋଟିର ଉଚ୍ଚ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ନିବନ୍ଧ ଲେଖିଥିଲେ। ଏଗୁଡିକ ସବୁ ମନେ ରଖିବ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆଣ୍ଡ ଥଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ଇନ୍ ସୋସାଇଟି, ଏଇ ଦିଟା ପୁସ୍ତକ କାଳଜୟୀ ପୁସ୍ତକ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା। କଣ କଣ ଥିଲା? ଗୋଟେ ଥିଲା ହଉଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆଣ୍ଡ ଥଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ଇନ୍ ସୋସାଇଟି। ଏଇ ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକ ଲେଭ ସେମିଆନୋଭିଚ ଭାଇଗୋଡସ୍କିଙ୍କର ବହୁତ ଫେମସ ଥିଲା, ତତ୍କାଳୀନ କାଳଜୟୀ ପୁସ୍ତକ। ତାପରେ କଣ ନା 1934 ମସିହା ଜୁନ 11 ତାରିଖରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗରେ ମାତ୍ର 37 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି, ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଭଲ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗରେ ଯୋଉ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ 1927 ମସିହାରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। 1934 ମସିହାରେ 37 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର। ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ସାନ ଭାଇ 1917ରେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ବାରମ୍ବାର ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଏବଂ ମନୋବିଜ୍ଞାନରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ କେବଳ ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏତେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଉପଲବ୍ଧ ହାସଲ କରିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ବିରଳ। ଦେଖିଲ, ସେ ନିଜେ କୌଣସି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫିଲ୍ଡରେ ଆସୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଏମିତି ଥିଲା, ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ନିବନ୍ଧ ଲେଖିପାରୁଥିଲେ, ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁଥିଲେ। ସେ ନିଜ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ମାନେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେ କରିପାରୁଥିଲେ, ମାନେ ଅନ୍ୟ କାହାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମାନେ ସହାୟତା ବିନା।
ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଏଭଳି ଲୋକ ବହୁତ ବିରଳ ଦୁନିଆରେ। ଅଧିକନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗବେଷଣା ଉପଲବ୍ଧ ନିଷ୍କର୍ଷ ସବୁକୁ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାରୁ ସେଗୁଡିକ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ଯିଏ ଥିଲେ ୟୁଏସଏସଆର ସେ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏଗୁଡିକ କଣ ଠିକ ହେଇଥିବ, ଜଣେ ବିନା ସହାୟତାରେ ଏମିତି କେମିତି ଲେଖିଦେଇ ପାରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଥିବାରୁ ତାହା ପ୍ରକାଶ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷ ପରେ ରୁଷିଆରେ କୋହଳ ନୀତି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ହେବାରୁ 1960 ଦଶକର ଶେଷ ଭାଗରେ ସେସବୁ ୟୁରୋପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଓ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲା। ହେଲା 1960 ବେଳକୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର 40 ବର୍ଷ ପରେ ସେଗୁଡିକ ପବ୍ଲିଶ ହେଲା। ଖୁବ କମ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1980 ପରଠାରୁ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରଭାବ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷଣ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଏବେ ଆମେ ଯୋଉଟା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ, ଯୋଉଟା ଆମେ ପଢୁଛେ ପିଲାଙ୍କୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପିଲାଙ୍କ ନିଡ୍ ଦେଖିକିନା, ପିଲାଙ୍କର ହଉଛି କିନା ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍, ପିଲାଙ୍କର ଲେଭେଲ ଦେଖିକି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଏବେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି, ସେଇଟା ଲେଭ୍ ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କି ତାଙ୍କ ସମୟରୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ପୁସ୍ତକରେ ଯେ ଏଇ ଟାଇପର ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ଇଫେକ୍ଟିଭ ହେବ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମରେ, ଖାସ କରିକି ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନରେ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ଲେଖି ସାରିଥିଲେ। ତାପରେ କଣ ଥିଲା, ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କିଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ତତ୍ତ୍ୱ, ତାଙ୍କର ଏଜୁକେସନ ଥିଓରି କଣ ଥିଲା ସେଇଟା ହଉଛି ଆମେ ପଢିବା। ଲେଭ୍ ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କି ମନୋବିଜ୍ଞାନ ବହୁ ବିଭାଗରେ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ। ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଣେ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ଓ ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ଶିଶୁର ବିକାଶ ଓ ଅଭିଜ୍ଞାନ କଗ୍ନିସନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିକାଶର ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ସୋସିଓ କଲଚରାଲ ଥିଓରି ଅଫ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। କାହା ଭାବରେ ନା ସୋସିଓ କଲଚରାଲ ଥିଓରି ଅଫ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ବୁଝିଲ, ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ସାମାଜିକ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଦ୍ୱାରା କ୍ରମାଗତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତନ ଓ ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। ଏହିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରକାର ଏବଂ ପରିମାଣ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କୃତିର ଅନ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିଠାରୁ ବହୁ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା, ଆମେ ଯୋଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଭାବ ଦେଖୁଛୁ, ଯୋଉ ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ ଦେଖୁଛୁ, ତାହା ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି, ଗୋଟେ କଲଚରରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଲଚର ଭିତରେ ଭ୍ୟାରି କରିଥାଏ। ବୁଝିଲ, ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିରେ ମିଳୁଥିବା ସାଧନୀ ଦ୍ୱାରା ଦୁନିଆ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉପରେ ବିକାଶ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତାପରେ କଣ ନା, ସେ ଏଭଳି ସାଂସ୍କୃତିକ ସାଧନୀ 3 ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ ଯାଇପାରେ। ସେ କହିଛନ୍ତି କେମିତି ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ ହେଇପାରୁଛି। ଏପରି ସାଂସ୍କୃତିକ ସାଧନୀ 3 ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ଅନ୍ୟ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି କଣ ନା ଇମିଟେଟିଭ, ମାନେ ଅନୁକରଣାତ୍ମକ। ଦେଖ, ସେ କହିଲେ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଅନୁକରଣ, ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିଥିଲା ଏବଂ ପଡୁଛି ମଧ୍ୟ। 3 ପ୍ରକାର ନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇପାରୁଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇମିଟେଟିଭ, ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଅନୁକରଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣ, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ନକଲ ବା ଅନୁକରଣ କରି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଶିଖେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମଟା ହେଉଛି 3 ପ୍ରକାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହଉଛି 3 ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅନୁକରଣାତ୍ମକ ଇମିଟେଟିଭ। ଅନୁକରଣାତ୍ମକ ମାନେ କଣ, ମାନେ ଜଣେ ଯାହା କରୁଛି ତାକୁ ଦେଖିକି ଆଉ ଜଣେ ଅନୁକରଣ ତାକୁ କରିବ, ଏଟା ହଉଛି ଅନୁକରଣାତ୍ମକ। ବୁଝିଲ, ମାନେ ଫଲୋ କରିବ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ, ସେ ଯେମିତି ଯେମିତି କରୁଛି ସେମିତି ସେମିତି କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଶିକ୍ଷଣ, ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ, ଯେଉଁଥିରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ତଥ୍ୟକୁ ମନେ ରଖିବା ଏବଂ ସେହି ତଥ୍ୟକୁ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଯୋଉଟା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଥା, ଶିକ୍ଷକ ଯାହା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦଉଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଗୋଟେ ଅନୁକରଣ, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ମାନେ ଗୋଟେ ଇମିଟେଟିଭ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ, ତୃତୀୟ ପ୍ରଧାନ ସହଭାଗୀ, କୋଲାବରେଟିଭ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ସହଭାଗୀ ଶିକ୍ଷଣ। ତୃତୀୟ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ସୋପାନଟି ହେଉଛି ସହଭାଗୀ ଶିକ୍ଷଣ, କୋଲାବରେଟିଭ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାଟିଏ ଅନ୍ୟ ସହପାଠୀ ଶିକ୍ଷକ ସହ ମିଶି ପରସ୍ପର ବୁଝାମଣାରେ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବାରେ ଚେଷ୍ଟିତ ହୋଇଥାଏ। 3ଟି ଯାକ ବୁଝିପାରିଲ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଇମିଟେଟିଭ, ଅନୁକରଣ, ମାନେ ପିଲାଟି ଅନୁକରଣ କରି କରି ଯାହା ଶିଖେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଉଛି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ, ମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଯାହା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦଉଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ ଫଲୋ କରୁଛି, ୱିଥ ତାକୁ ମନେ ରଖୁଛି ବା ତାକୁ ହେଉଛି ନିୟମ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛି, ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ। ତୃତୀୟଟା ହେଉଛି କୋଲାବରେଟିଭ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। କୋଲାବରେଟିଭ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅର୍ଥ ସହଭାଗୀ ଶିକ୍ଷଣ, ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ନା ନିଜ କ୍ଲାସ ଭିତରେ ଦଳ ଗଠନ କରିକି ସହଭାଗୀ ଶିକ୍ଷଣ, ନିଜ ସହପାଠୀ ମାନଙ୍କଠୁ, ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କଠୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ ମିଶିକିନା ଶିଖୁ, ସେଟା ହେଉଛି କୋଲାବରେଟିଭ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ବୁଝିପାରିଲ 3ଟି ଯାକ। ଗୋଟେ ହେଉଛି କଣ ନା ଇମିଟେଟିଭ, ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଉଛି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ, ତୃତୀୟଟା ହେଉଛି କୋଲାବରେଟିଭ। 3ଟି ମନେ ରଖିଲ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦେଖ, ଏଇଟା ଯୋଉ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଏଇ 3ଟା ଆଉ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ନୀତି ସେ ଏମିତି ପକେଇ ଦଉଛି।
सामाजिक सांस्कृतिक तत्व 4 कौंद्रिक नीति अच्छी कौन ये जो सेंटेंस गुड़ा तुम बुझीज से कौन प्रकृत प्रथम हूँ पिला माने सेमानकर ज्ञान संगठन निजे करिथांती बुझिल प्रत्येक पिला निजे निजे अन्य मान सहायतार निजर ज्ञान संगठन विकास करिपारंती एटा हूँ प्रथम पॉइंट जे पिला माने सेमानकर ज्ञान निजे संगठन करिथांती तापर विकास को तार सामाजिक प्रासंगिकतार विच्छिन्न करिहेबो नाही से कहला एक सामाजिक परिस्थिति रे पिला मानक ज्ञान संगठन और विकास संभव विकास को तार सामाजिक प्रासंगिकतार तार जो सोशल कॉन्सेप्ट अच्छी जाए कि ना तादेरु कौन ना ताको विच्छिन्न करिहेबो नाही ताको अलग करिहेबो नाही ताको अलग कले डेवलपमेंट हबोनी से कहबा कथा विकास को तार सामाजिक परिस्थिति रु विच्छिन्न करिहेबो नाही प्रासंगिकतार तापर देला होची शिक्षण विकास रो अग्रगामी होई थाए शिक्षण लर्निंग द्वारा ही डेवलपमेंट होची गति करि थाए आगो को आगो शिक्षण विकास रो अग्रगामी करि थाए होई थाए प्रथम पिलाटे किसी शिक्षा लाभ करे और एही शिक्षण परिपक्वता स्तर रे पहुंचले विकास संभव होई थाए एटा तो शिक्षणटा तो लर्निंग टा तो मैच्योरेशन हे जिवो सेते बेले होची डेवलपमेंट टा चलिवो तापर चतुर्थटा कोन कहले चतुर्थटा कहले होची कोन मानसिक विकास रे भाषा रे एक केंद्रिक भूमिका अछि भाषा बिना मानसिक विकास संभव नुहे लैंग्वेज बिना विदाउट लैंग्वेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुए से कहले कारण मानसिक विकास कहले से पिलाटी केमिति कथा कहूची को टाइप रो को जगह रे वर्ड यूज करूची ए सब तार मानसिक विकास रो परिचय दोउची गोटे टाइप रो माने आइडेंटिटी क्रिएट करूची ना नहीं सेति पे से कहले भाषा बिना मानसिक विकास प्रकृत रे संभव नहीं एही परिप्रेक्षी रे भाइगोट्स्की दुई प्रकार कथन भाषा संपर्क रे आलोचना करिसेंती गोटी हैला कोन हेउची अंतःभाषा इनर स्पीच अन्यटी हेउची बहिर्भाषा एक्सटर्नल स्पीच ए भाषा विषय रे गोटे क्वेश्चन दे मन पड़े जेतेबेले परीक्षा रे पढिबो पिलाटी निजे निज द्वारा कथावार्ता करूची पूरा निजे एमती माने निजे निजो कहूची माने यार सुआड कहूची जहा कहूची जाको पियाजे कोन कहिसेंती भाइगोट्स्की कोन कहिसेंती जेतेबेले पिलाटी पिलाटी जेतेबेले होची कोन ना तार जेतेबेले प्राक संकार्य धर्मी पर्याय रे थिबो माने प्री ऑपरेशनल स्टेज रे जोटा थिबो से समय पिलाटी कोन करे ना पिलाटी होची बेसी निज निज विषय कथा होए निजे निजे कथा कहउता गोटे कंडे तो निजे निजे कथा कहउता निजे निजे माने वन टाइप ऑफ मेंटल टाइप माने से बिहेव करता निज निज विषय कथा निजे निजे गीत बोलथो याकू पियाजे कोन कहिसेंती भाइगोट्स्की कोन कहिसेंती पियाजेଙ୍କ ମତରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ ସ୍ପିଚ अर्थ यार କୌଣସି अर्थ ନାହିଁ अर्थलेस से ता बाटर से होची कथावार्ता हे करूची कथावार्ता करूची एटार किछि माने मीनिंग ही नाही इगोसेंट्रिक किंतु भाइगोट्स्की याको अलग कहउछन भाइगोट्स्की कहउछन एटा प्राइवेट स्पीच यार बहुत सारा अर्थ अछि जोटा पिल्ला निजे बुझछि पिल्ला निज सहित निजे होची कनेक्ट हबाको चेष्टा करूची एटा को प्राइवेट स्पीच कुआ जायछे तो बुझी पारल पियाजे कोन कहउछन भाइगोट्स्की कोन कहउछन पियाजे कहउछन एटा होची इगोसेंट्रिक स्पीच आ भाइगोट्स्की कहउछन एटा होची प्राइवेट स्पीच आमे अन्य मानक सह जो वार्तालाप करू ताको भाइगोट्स्की बहिर्भाषा कहउछन ए जो इनर स्पीच टा को भाइगोट्स्की प्राइवेट स्पीच कहउछन एटा को माने किंतु ए स्टेज रे नुह आमे अन्य मानक सह कथावार्ता करियो से तो निज सह मध्ये जो कथा कहू ताको अंतर्भाषा कुआ जाय निज सह जो कथा कहू ताको अंतर्भाषा कुआ जाय ताको इनर स्पीच को कोन कुआ जाय प्रकृत रे भाइगोट्स्की प्रकृत रे छोट छुआ ठारे से जो जिंसटी निज सहित कथा हबारो निज सहित कथा हबा कोन से जहा मनगु से खाली कहउथांती केही नथांती भी से केही सुनिया पाइ भी नथांती सेटा को भाइगोट्स्की कहचंती प्राइवेट स्पीच ए क्वेश्चन पढुची मध्ये आउरला शैशव अवस्था रे पिलाटी निज सह निजे बड़ पार्टी रे कथा हुए शैशव अवस्था रे हिट देला एटी निज सह निजे बड़ पार्टी रे कथा हुए किंतु बयस बढ़िया सहित से निम्न स्वर रे बा आदौ शब्द न करी मन भितर कथा होइताय वयस्क माने अन्य मानक सह कोन समस्या समाधान ऊपर वार्तालाप करिया परे समस्यार समाधान पई चिंतन करिथांती और एथिरे अंतर्भाषार भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण निहाती भाबरे जेतेबेले कोनोसी गोटे समस्यार समाधान करिवा पई जेतेबेले चेष्टा करंती समस्यार समाधान करिवे से माने से जेतेबेले कॉन्शियस हे थांती किंतु छोट पिला बेले से माने सबकॉन्शियस माइंड रे थांती सबकॉन्शियस माने सबकॉन्शियस स्टेज रे से होची
ମାନେ ଫୁଲି କନସିୟस नुहति कि फुली अनकनसियस नुहति से गोटे मिडिल पाथ रे थांती मिडिल पाथ रे रहिबा द्वारा से कोन ना निज सहित निजे कथा ला बेले माने आबुल ताबुल कथा कहला बेले से कथा कहतांते गीत बोलतांती एटा उसना भाई गुड्स के प्राइवेट स्पीच कहले परवर्ती समय से कहले जेते बेले होची पिलाटी कॉन्शियस हो जाउची माने कोन ना समाजर नीति नियम सब विषय जानुची तार प्रॉब्लम सॉल्व जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अछि से प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया ता जेते बेले ता भितर को आसुची सेही समय से कोन करूची जेते बेले निज सह निजे कथा होची एटा से कोन ना नीरव भाव रे कथा होची एटा छोट छुआ बेले जेमति बड़ पार्टी रे से कथा होतला बड़ पार्टी रे सब जिंस कहउतला एबे से नीरव भाव रे कथा होची एवं मन भितर भितर निज सह निजे कथा के प्रॉब्लम रो सॉल्व सॉल्यूशन टी को खोजुची एति गेला कथा बुझि परलो तापर कोन वयस्क माने अन्य मानस कोन समस्या समाधान ऊपर वार्तालाप करिया पर समस्या एई टाइप रो यथेष्ट तापर देला कोन सेति पे मानसिक विकास में बहिर्भाषा सहित अंतर्भाषा रा विकास यथेष्ट आवश्यक ता माने कोन बाई घोष के दीटा ले बहिर्भाषा और अंतर्भाषा एटा असला जेडपीडी मु प्रथम बोले जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट देखो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एटा पढा पर तुम दीटा जिंस बुझौछ गोटे होची जेडपीडी आ गोटे होची जेडएडी बुझिलो जेडएडी टा कोन ना जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट जेडपीडी टा कोन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट दीटा का फुल फॉर्म मन लिखलो दीटा का अर्थ कोन जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट कहबा अर्थ जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट रे पिलाटी निज प्रचेष्टा से केते वृद्धि पाउची तार एक्चुअल डेवलपमेंट केते होची सेटा हो जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कोन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रे जणा सहायता कार्य अछि सेही होची के ना एमकेओ मोर नॉलेजेबल अदर से के ना एमकेओ मोर नॉलेजेबल अदर माने माने जे सिखुची शिक्षार्थी ठारू जे सिखुची से शिक्षार्थी ठारू अधिक ज्ञान थिबा आउ जणे पर्सन आउ जणे व्यक्ति मोर नॉलेजेबल अदर शिक्षार्थी जो फील्ड रे सिखुची मोर नॉलेजेबल अदर जो आउ जणे पर्सन अछन तांकर सेही फील्ड रे अधिक ज्ञान अछि मोर नॉलेजेबल अदर बुझिलो ए जो मोर नॉलेजेबल अदर शिक्षार्थी को कोन देबे ना स्कैफोल्डिंग देबे स्कैफोल्डिंग देबे अर्थात कोन ना टेम्पररी हेल्प करिवे कोनोसी गोल को अचीव करिवा पई कोनोसी प्रॉब्लम को सॉल्व करिवा पई से टेम्पररी हेल्प देबे माने कोन ना परमानेंट नुए माने अल्प अल्प हेल्प माने सहायता जोगेबे एटा हला जेडपीडी रो मुख्य जिंस बुझिलो ये तो जागा नेला आ गोटे बढ़िया एपटे डायग्राम टा करथि हो एति गुरु बुझि जाओ तापर कोन ना समीप विकास क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कोन कहउछि देखो भाषार विकास पर भाइगोट्स के द्वितीय गुरुत्वपूर्ण तथ्य होछि समीप विकास क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या को बुझाइबा को जाई भाइगोट्स के भाषा विकास रो दुईटी स्तर कथा कहछन्ती गोटे होछि पिल्लाटिए निजे एकुटिया गोटे कार्य जेउ स्तर क्षेत्र पर्यंत करथाय ताको वास्तव विकास स्तर जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट बोली कुहा जाय मु जोटा ना कहिली पिलाटी निजे एकुटिया गोटे कार्य को जो स्तर पर्यंत निजे सक्षम रे करथाय हैला अन्यटी होची शिक्षक बा अन्य वयस्क सहायता से तार संपूर्ण सामर्थ्य अनुଯାयी एक उच्च स्तर विकास हासिल करिथाय एही उभय स्तर क्षेत्र मध्ये एथिया पार्थक्य को बाइगोट्स के समीप विकास क्षेत्र बा जेडपीडी आख्या देइछन्ती गोटे पिलाटी गोटे प्रोजेक्ट तैयारला सिंपल रे बुझो एते क्रिटिकली आमे बुझिबा के जे आवश्यक नै कारण सिंपल रे बुझिले ही मन रहइबो गोटे पिलाटी गोटे प्रोजेक्ट तैयारला से जो प्रोजेक्ट तैयारला से पूरा माने कोन एमते कंप्लीट करी करी आसिला किंतु प्रोजेक्ट रो एंड हेइनी मने कर गोटे घर टे तैयार छि ता कांथ तैयार देला सब तैयार देला तार घर आजबेस्ट घर पकाइ देला सब कर देला किंतु घर रो कबाट झरका एगुडी को करिनी ये एत्ती की बाट जो करला याकू कुहा जाय कोन ना जेडएडी
जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट से एक्चुअली एति कला तापर से करि पारनी घर कबाट करि पारनी झरका करि पारनी घर वेंटिलेशन पई किछ रखि पारनी एगुडी को करि पारनी से गोटे फॉर्मली स्ट्रक्चर करि दैछि तापर एठी जणेकर एंट्री हैला कहार ये हेले एमकेओ ये होचंती एमकेओ एमकेओ आसिले मझिरे एमकेओ कोन कहिले कहले हौ ठीक अछि प्रोजेक्ट पूरा करिया पई मु तते किछि हेल्प करूछि एई एमकेओ जणे को मोर नॉलेजेबल अदर की हेई पारंती ना टीचर हेई पारंती किंबा फ्रेंड हेई पारंती फैमिली हेई पारंती किंबा नेबर हेई पारंती जी भी हेई पारे एमकेओ मोर नॉलेजेबल अदर सेई फील्ड रे तांकर अधिक ज्ञान अछि तापर एईटा जो बड़ जिंसडा आसिला एईटा होची प्रोजेक्ट रो एंड एईटा होची कोन जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से निजे सृष्टि कला जेडएडी मझिरे आसिले मोर नॉलेजेबल अदर जे कि ताको टिके पुश कले बा सेई प्रोजेक्ट रे हेल्प कले एटा एम्ति करे एटा को एम्ति माने पेन रे करे जहा करछु कर एई टाइप रो ताको हेल्प जोगेले टेम्पररी हेल्प जोगेले जहा द्वारा से तार जेडपीडी को हासिल करि पारला जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रे पहुंचला जहा द्वारा तार प्रोजेक्ट कंप्लीट हे पारला बुझिलो जेडएडी जेडपीडी भितर फरक बुझिलो क्लियर सब तक पूरा क्लियर होता एटा होची जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तांको मतरे समीप विकास क्षेत्र हासिल करबा हेउची शिक्षण प्रकृତରେ तांको मतरे कोन ना समीप विकास क्षेत्र हासिल करबा शिक्षण एहा द्वारा पिलाटी अधिक सामाजिकरण होइता जहा कि बौद्धिक विकास को द्रुततर करथाय जेडपीडी रो सफलता दुईटी कारक अछि दुईटा कारक अछि जेडपीडी सफलता प्रथमटी होची सब्जेक्टिविटी व्यक्तिनिष्ठता अर्थात गोटे पिलार विकासर धारा अन्य मानक विकास धारा भिन्न एवं अनन्य निहाती भाव एटा पढ़ा भी दरकार नहीं कहवा भी दरकार नहीं निहाती गोटे पिलार विकास धारा डेवलपमेंटा अन्य पिला ठारू भिन्न होता है आइदर स्लो होता पारे और स्पीड होता पारे से तार समीप विकास क्षेत्र मध्य अनन्य से तार कौन ना जेडपीडी भी अनन्य कारण देख एटा बुझ कॉन्सेप्ट से कौन कहला अनन्य अर्थ कौन तुम खाली पढ़दला हाँ समीप विकास क्षेत्र अनन्य कौन अनन्य अरे मोर नॉलेजेबल अदर ता तते टेम्पररी हेल्प देले टेम्पररी हेल्प पाइलु किंतु तोर डेवलपमेंट तोर कार्य करिवार स्पीड एक्यूरेसी केते सेटा तू निजे मापिबु ना सेईटा ही तते अन्य पिला मानक ठारू भिन्न करिवो निहाती भाबरे सेईटा ही देखैबो जे कोन ना अन्य पिला मानकर स्पीड एक्यूरेसी केते तोर स्पीड एक्यूरेसी केते ना कि जो मोर नॉलेजेबल अदर सी तोमर प्रोजेक्टिव कर देबे से केवल टेम्पररी हेल्प देबे सेति पई जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट गण गोटे सब्जेक्टिविटी रे वैरी करछि आ गोटे अछि द्वितीयटी कारक होछि सहायता कोन स्कैफोल्डिंग जोडा कहिथिलि स्कैफोल्डिंग अर्थ टेम्पररी हेल्प सहायता कोन कौन से विषय पढ़ाया बेले दिया होता सामाजिक सहायता तहिरे परिवर्तन सहायता करण स्कैफोल्डिंग कुहा जाय जदि सहायता कोन उपयुक्त सफल होय ते पिलाटी कार्यदक्षता स्तर रे उपयुक्त मध्ये परियो सेति पई कोन जे मोर नॉलेजेबल अदर जे अछन से जदि ठीक भाबरे तते जायकिना हेल्प करले ठीक भाबरे गोटे पिलाटी को दिग्दर्शन देले ताहाले मध्ये होची जेडपीडी रे फरक देखा जिवो तो मन रखिलो दीटा स्टोरी जेडपीडी रे केमती फरक देखा जिवो गोटे सब्जेक्टिविटी अर्थ कोन ना तोर लेवल अनुसार निज ऊपर को आसला आ गोटे स्कैफोल्डिंग एमके अंकर जो एमके होछन्ती मोर नॉलेजेबल अदर तांको दिग्दर्शन तांको मार्गदर्शन तांको आईडिया तांको नॉलेज ऊपर वैरी कर दीटा जिंस बुझी परलो तो दीटा कारक होछि तार अछि एबे असला सामाजिक संगठनवाद बायोगर्स की सामाजिक सांस्कृतिक विकास तत्व और सामाजिक संगठनवाद सृष्टि होछि बोले गवेषक माने एकमत होछन्ती एही मतवादर दुईटी प्रधान प्रत्यय अछि दुईटी प्रधान प्रत्यय कोन कोन पिलाटी निजर ज्ञान निजे संगठन करे निहाती भाबरे एटा प्रथम नाम पढितले पिला माने निज ज्ञान निजे संगठन करे समाजर मिलित सहयोग रे नूतन अभिज्ञता और ज्ञानर उद्भव होइताय समाजर जो सहायता स्कैफोल्डिंग द्वारा नूतन ज्ञानर अभिवृद्धि होइताय जेमि तो मोड एग्जांपल देतले पिलाटी चारटा गोडी चारि गोडीका गोटे कुकुरटे देखिला व्हाइट कलर रो कुकुरटा ता रूम अछि ताकू कहले से कुकुर गोटे कुकुर कहला गोटे फोल्डर क्रिएट हला माइंड रे
ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୟରେ ସେ କଣ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ କଣ ଗୋଟେ ବିଲେଇଟିକୁ ଦେଖିଲା, ଚାରିଟା ଗୋଡ ଅଛି, ଲାଙ୍ଗୁଡ ଅଛି, ସେଇ ହ୍ୱାଇଟ କଲର ସବୁ, ସେ ତାକୁ କୁକୁର କହିଲା। କିନ୍ତୁ କିଏ ଜଣେ ଆସିକି ସେଇ ସମୟରେ ମୋର ନଲେଜେବଲ ଅଦର କହିଲେ ନା ପୁଅ କି ନା ଝିଅ ଇଏ କୁକୁର ନୁହେଁ, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଲେଇ। ଦେଖେ କୁକୁରଟି ଭୋ ଭୋ କରୁଥିଲା, ଏବେ ବିଲେଇଟି ମିଆଉଁ କରୁଛି। ତା ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫୋଲ୍ଡର କ୍ରିଏଟ ହେଲା, ନାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ବିଲେଇ, ଇଏ ଶବ୍ଦ ଅଲଗା କରୁଛି, ତା ଭଳି ଦେଖାଗଲା ମାନେ ଅଲଗା କରୁଛି, ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ପଶୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ବିଲେଇ। ତା ମାନେ କଣ, ସେ ଗୋଟେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଗୋଟେ ଥିଲା ସ୍କିମାରେ, ନୂଆ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଯୋଡିଲା କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ, ନା ଜଣେ ଏମକେଓଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ। এইটা হচ্ছে ভাইগোটস্কি କହିବା କଥା। ତାପରେ ଥିଲା ଜ୍ଞାନ ମାନବୀୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଫଳ। ଜ୍ଞାନ ହଉଛି କଣ ନା ମାନବୀୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଫଳ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ। ମାନବ ଯା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ, ତେଣୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଓ ନିଜର ପରିବେଶ ଭାବ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରେ। ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୁଝିଲ, ଇଏ ହେଲା ଭାଇଗୋଟସ୍କିଙ୍କର। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଏଟା ପଢିବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା, ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନର। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଏଇଠୁ ପଢିବା ଆମେ। ତ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଫଟାଫଟ ରିକ୍ୟାପ କରିବା। ଲେଭ ସେମିଆନୋଭିଚ ଭାଇଗୋଟସ୍କି, ତାଙ୍କ ପୁରା ନାଁ ହଉଛି ଏଇଟା। ସେ କଣ ନା ବେଲାରୁସର ୱାର୍ସା ଠାରେ ଜନ୍ମ। ତାପରେ ସେ ହଉଛି ନା କଣ ତାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଲିୟର କରିଥିଲେ। ସେ କିନ୍ତୁ କଣ ନା ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫିଲ୍ଡରେ ସେତେ ହଉଛି ନଥିଲେ, ସେ କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ ତାପରେ ଥିଏଟର ଏଗୁଡିକ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ସେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ପ୍ରତି। ତାପରେ ସେ ହଉଛି କଣ ଯାଇକିନା ତାରି ଉପରେ ହିଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଭଲ ନିବନ୍ଧ ଲେଖି ପାରୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର କଣ ନା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି କଣ ନା 212 ଖଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ନିବନ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, 25ଟା ହଉଛି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ତାଙ୍କର ହଉଛି ଦ ସାଇକୋଲୋଜି ଅଫ ଆର୍ଟ ହଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନିବନ୍ଧ ଥିଲା, 1925 ମସିହାରେ ସେଟା ପବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ସମୟରେ କଣ ନା ଯାଇକିନା ତାଙ୍କୁ ହଉଛି ତାଙ୍କର ନିବନ୍ଧ ଗୁଡିକ ସେତେ ହଉଛି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ସେ କହୁଥିଲେ ନାଇଁ ଏଇଟା କଣ ଠିକ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେଗୁଡା ପବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର 40 ବର୍ଷ ପରେ 1960 ମସିହାରେ ସେଗୁଡିକ ହଉଛି ପବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା, ୟୁରୋପରେ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ଏଗୁଡିକ। ତାଙ୍କର ହଉଛି କଣ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ବହି ଗୁଡିକ ହଉଛି ଯାହା ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଥିଲା ବହି ଗୁଡିକ। ମେନ୍ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଆସୁଛି ସେଟା ହଉଛି କଣ, ସେ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ହଉଛି କହିଥିଲେ ପିଲା ନିଜ ଜ୍ଞାନ ନିଜ ସଂଗଠନ କରେ। ସେ ଜେଡପିଡି ଆଉ ଜେଡଆଇଡି ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ସେ ଜେଡପିଡି ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଟେମ୍ପୋରାରୀ ହେଲ୍ପ ଏମକେଓ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ମୋର ନଲେଜେବଲ ଅଦରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଆଉ କଣ କରିଥିଲେ ନା ସେ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହୋଇଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଥର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥରକୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଥିଓରିଟି ରହିଲା ପିଲାଟିକୁ ସମାଜ ସହିତ ପୁରା ଲିଙ୍କ କରିକି ରଖିଛି। ଏତିକି ହଉଛି ଆମେ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଏଇ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ଦେଇଥିଲା ଆମେ ତାହା ଡିସ୍କସନ କରିଦେଲେ। ଏବେ ଭାଇଗୋଟସ୍କିଙ୍କର ଚାପ୍ଟର ଶେଷ। ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଏଇଠି ଆମର ଫିଲୋସୋଫର ମାନଙ୍କର କାହାଣୀ ସମାପ୍ତ। ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ଫିଲୋସୋଫର ପଢି ପଢି ଆସିଲେ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିଲେ, ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିଲେ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିଲେ, ଫ୍ରୋବେଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିଲେ, ମଣ୍ଟେସୋରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିଲେ, ତାପରେ ପିଆଜେଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିଲେ, ଭାଇଗୋଟସ୍କିଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଫିଲୋସଫି ଏଣ୍ଡ। या परठू ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଆମର ରିଟର୍ନ କରିବା ପୁଣି ପାଠକୁ, ଯେ एलिमेंटरी एजुकेशन ଉପରେ କଣ ଫୋକସ କରୁଛନ୍ତି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କଣ ଦଉଛନ୍ତି। ଏ ଆମେ ପାଠକୁ ପୁଣି ରିଟର୍ନ କରିବା। ଏଥିରେ ବହୁତ ଆହୁରି ଅଛି, କୋଠାରୀ ଆୟୋଗ ଅଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। କୋଠାରୀ ଆୟୋଗ ପୁଣି ସେ ଗୋଟେ ଆୟୋଗ ବହୁତ ଜିନିଷ କରିଥିଲା ଦୌଲତ ସିଂ କୋଠାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ 64-66। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୁଣି ପଢିବା, ସେଗୁଡିକ ସବୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଦେଇଛି। ଏତିକି ରହିଲା ହଉଛି ଆମର ଫିଲୋସୋଫରଙ୍କର କାହାଣୀ। ଏ ଯୋଉ ଫିଲୋସୋଫର ମାନେ ରହିଲେ, ଫିଲୋସୋଫରଙ୍କର ବିଷୟରେ କାହାର ବି ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ ରହୁଛି, କୋଉ ଜାଗାରେ କିଛି ଡାଉଟ ରହୁଛି, ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ବୁଝି ହଉନି ସେ ଧାଡିଟି, ସେମିତି କେସରେ ପଚାରି ପାରିବ, ନିହାତି ଭାବରେ ସେମିତି କେସରେ ପଚାରିବ ଯାହା ବି ଡାଉଟ ଆସୁଛି ମନକୁ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା, ତାର ନିଡ୍ କଣ ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କଣ ଅଛି ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ଏଇଠି ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।